Watazamaji wapenzi wa Plateau Zonard, tunawaalika mara tena kwa kuweza kufuata kipindi chetu Tetea Imani kupitia vitabu. Tuko hapa kila siku ya leo kwa kuweza kutia mada kwenye meza na tutaweza kuitatua kupitia vitabu mbalimbali. Hapa tunakuwa na Biblia takatifu, tunakuwa na Qur'an takatifu, tunakuwa na kitabu cha Philip na vile vitabu vingine vitakuja baadaye pamoja na waprofete wao. Kwa leo tuko na waliko wangu wiko deja ndani ya studio na kwa sasa nitatia mada ambayo tutatatua. Tutaomba kabisa watazamaji muweze kutufuata kwa makini. Na wewe ndugu yangu pale kwenye huko, pale kwenye unatuona, pale kwenye unatufuata, ukajisikia kabisa capable kuweza kutetea imani yako kupitia vitabu, utaandika tu pale chini na tutakutia kabisa ku program. Mimi ni mama Agnes Sefu, ninaongoza kipindi hiki na vile waliko wangu deja kwa ndani ya studio kama namaliza sema. Kwa kuanza kabisa kipindi nitaomba ndugu yangu ajongelee microphone, utajijulisha na utaingia ndani ya mada, na mada ambayo tutaongelea leo. La fois passée tuliweza kuongelea juu ya Pasaka. Wengi walitufuata kabisa, tulisema mengi kupitia Pasaka. Ni kwako kuchagula utasherekea Pasaka au Pasaka iko fake. Kwa leo tunaongelea tena juu ya Bwana Yesu. Tunataka tujue Bwana Yesu alitumwa kuokoa wakina nani. Ni ile kabisa tutasikia, maandiko itatuambia yote. Tutajua leo kama Yesu alikuja kuokoa Wanaafrika ama wazungu ama siyo watu gani. Mengi mtasikia. Yesu katumwa kuokoa wakina nani. Kwa dakika 10 ya mwanzo ndugu yangu utajitetea, utasema jina lako na mahali unakusanyika na utaingia mara moja kwenye mada. Karibu. Asante sana mama Agnes. Mimi naitwa kwa jina la Suleimani Aba Mungu. Mimi ni Mkristo, mtumishi wa Mungu, niko pasteur kwenye kanisa linaitwa Jamaa ya Watakatifu au Famille des Saints pale Virunga. Na katika mada ya leo ni mada nzuri sana. Yesu alikuja kuokoa wakina nani? Lakini kabla sijaingia kabisa naanza na kitabu kia Yohana, Injili ya Yohana sura yake ya 3 mstari wa 16 na 17. Inasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Andiko nasema kwamba Mungu, shabaha ya objective ya Mungu kumtuma mwana wake wa pekee, alimtuma duniani, sio kwa wazungu, sio kwa Waafrika, sio kwa wanani, lakini alimtuma kwa ulimwengu wote, kwa binadamu wote, ili kila mtu ambaye atamwamini aweze kuokolewa. Yaani kwanza hii andiko inatuonesha kwamba Yesu Kristo alikuja duniani ni kuokoa watu walio katika dunia. Kama mtu haiko mudunia, njoo maana Yesu hakukuja kwa ajili yake. Lakini kama ungali unatembea katika dunia, maana yake ujue kwamba Yesu alikuja kwa ajili yako. Andiko kuendelea 17 nasema, maana Mungu hakumtuma mwana wake ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Yaani ulimwengu wote njoo Mungu alilenga kumtuma Yesu ili ulimwengu wote uweze kuokolewa kwa ajili yake. Na andiko inaendelea kusema kwamba Mungu hakutuma ulimwengu Yesu ulimwenguni juu ahukumu ulimwengu, lakini kwanza kusudi ulimwengu uweze kupata wokovu kupitia yeye. Yaani Yesu alitumwa kwa ulimwengu. Sasa unajua wakati Yesu anatumwa kwa ulimwengu, kuna kitu ambacho Yesu alisema. Tumuulize Yesu mwenyewe katika ile Yohana sura yake ya 8 mstari wa 12. Yohana 8:12 anasema hivi: basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda katika giza kamwe, lakini atakuwa na nuru ya uzima. Yesu anasema yeye ni nuru ya ulimwengu, sio nuru ya taifa fulani, sio nuru ya Wakongomani peke yao, nuru ya Wanyarwanda, sio nuru ya Warundi au wa Tanzania au ya Waisraeli au ya Wachina, lakini ni nuru ya ulimwengu. Na nasema kila mtu atakayeniamini
huyu mtu atatembea katika nuru, yaani ataokolewa, atapata wokovu, ataingia katika nuru ya uzima wa milele. Ule ni Bwana wetu Yesu Kristo. Tuulize watu ambao waliishi na Yesu, waliona Yesu kama nani? Alikuja kwa wanani? Je, alikuja kwa wale ambao walimuona tu au alikuja kwa watu wengine? Narudia kwa ule Yohana sura 4. Yohana sura 4 mstari wa 41, andiko linasema hivi, 41. Watu wengi zaidi wakamwamini kwa sababu ya neno lake. Wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini, wala si kwa sababu ya maneno yako tu, maana sisi tumesikia wenyewe, tena twajua ya kuwa hakika huyu ndiye Mwokozi wa ulimwengu. Hakika huyu ndiye Mwokozi wa ulimwengu. Yaani hata watu wenyewe ambao waliishi na Yesu wakati wa Yesu waliangalia mafundisho yake, waliangalia hali yake, wakasema hakika huyu ndiye Mwokozi wa ulimwengu. Yaani ni wale watu wa Samaria. Wakati Yesu yuko nazungumuza na yule mwanamke Msamaria, wakati yule mwanamke alikuwa konvenki kwa amemuona Masia, akaenda kuwaambia watu wa mji. Na wakati aliwaambia watu wa mji, wakakuja. Wakati walimsikiliza Yesu mafundisho yake, wakasikiliza hekima yake, wakamuona, wakamwambia yule mwanamke, hatuamini huyu mtu kwa sababu wewe umekuja kutuambia, lakini tunaamini kwa sababu tumejisikilia, na tunaamini sasa hakika ya kwamba huyu ndiye Mwokozi wa ulimwengu wote. Yaani mimi nasisitiza kama Yesu alikuja kuokoa watu wa ulimwengu wote, sio kabila fulani kama vile mama Anyese aliuliza, eske Yesu alikuja kuokoa wa Afrika wazungu? Hapana, Yesu alikuja kuokoa walimwengu wote. Nasoma waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Hapa niko natembea na Yohana sana kwa sababu Yohana alikuwa mwanafunzi mpendelevu wa Yesu, na yeye anashuhudia mambo aliyoyaona na mambo aliyoyasikia. Waraka wa kwanza wa Yohana sura 4 mstari wake wa 14. Yohana anashuhudia nini? Yohana anasema hivi, na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma mwana kuwa Mwokozi wa ulimwengu. Na sisi tunashuhudia na kuona ya kama Baba alimtuma mwana wake Yesu Kristo kuwa Mwokozi wa ulimwengu. Sio Mwokozi anakuja kuokoa watu wote. Yesu alikuwa Mwokozi wa ulimwengu, nuru inayoangaza duniani. Biblia inasema Mungu hakutuma mwana wake ulimwenguni ili aihukumu, lakini ulimwengu iweze kuokolewa nayo. Sasa hawa watu wa ulimwengu ni wakina nani ambao wanastahili kuokolewa? Tu unaweza sema watu wanaweza sema sina Israeli kwenye ulimwengu, lakini kwa hizi dakika zangu chache ambazo zinabaki, natoa kitabu kia Luka. Luka sura yake ya 45 na mstari wake wa 46. Luka sura yake ya 24 mstari wake wa 46 inasema hivi, ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote wahubiriwe kwa jina lake habari ya toba, ondoleo la dhambi, kuanzia tangu Yerusalema, nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Anasema Yesu akishafufuka, anawaambia wanafunzi wale wa Emausi, anawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba ni sharti Kristo atese kwanza, akufe na afufuke, ili kuwe nguvu itakayowasaidia watu waweze kupeleka injili kwa mataifa yote na msamaha wa dhambi kwa jina la Yesu Kristo. Yaani Yesu alikuja kuokoa ulimwengu wote. Nashukuru. Merci sana Papa Suleiman kwa expose yako, lakini unabakia dakika moja. Kwa ile dakika moja nitakuswali tu kadogo. Kwa hiyo maandiko nadhani ni kuagano jipya, kuko fasi kwenye wanasema kama Yesu alitumwa kuokoa kondoo za nyumba ya Daudi zilizopotea.
Sasa shie pale tunajikuta tuko wapi? Tuko kuile makondole ya Daudi au ni namna nyingine? Haya, nawaza kwa hii dakika yangu moja niseme hivi. Yesu salikuja mara ya kwanza, alikuja kwanza, alizaliwa katika Israeli. Na kulikuwa unabii kusema Yesu anakuja kwanza kuokoa Israeli baadaye mataifa. Kwa sababu gani baadaye? Yesu alihubiri Israeli kama taifa, lakini alipofufuka akapana ordre ya kuenda sasa kwa mataifa ili mataifa nayo iokolewe. Kumbuka aliambia yule mwanamke, acha kwanza watoto washibe, baadaye na nyinyi mtakula. Yaani afere haiko Israeli tu. Afere inaanza kwa Israeli, baadaye afere inaendea kwa mataifa sasa yote. Donc wakati alizaliwa kwanza alikuja kwa wana wa Israeli. Naam. Kisha kufa ndio kwa kwetu shie bote. Ikakuwa sasa kwetu shie bote, kwa sababu ili tukombolewe ilibidi damu imwangike, na damu kumwangika ndio ikawa okovu kwa mataifa yote. Sasa ainge mwangikaka kama ni wa wana Israeli tu. Kama ni Israeli tu kabisa. Ndio. Asante sana. Kwa dakika 10 nitaomba ndugu yangu Eli Bujiri nishatanguliza jina lako, na wewe vile vile utajisema na mahali unakusanyika na unaingia mara moja kwenye mada. Asante. Na namshukuru kwanza Mungu kuona niko hapa. Nadhani watu hawatatembea tena katika giza. Na kutembea katika giza itakuwa ushupavu wa mioyo yao kuwa mizito, lakini ukweli ni kwamba hawangitembea tena katika giza wakati yenye mjumbe iko, kwa sababu misio yenye lipita nilisema kama mjumbe anakuyaka na ujumbe ya Mungu haikuwaki amo ma contradiction. Mjumbe ya Mungu inakuyaka na kweli, inakuya inasimama. Ndugu aliyetangulia ndugu pastor ndio vile alisema, alitangulia na kitabu ya Yohana 3:16, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanao wa pekee ili atakayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Andiko ya mzuri sana. Mebienke ni andiko yenye haina ufunuo, aliipeleka vile haiko. Mungu kwa kweli muungu wake akideside ulimwengu yote iamini, na yote naamini. Ulimwengu mimi nasema yani dunia yote iamini, nawe naamini. Lakini kwa kweli haiko vile. Ulimwengu yenye Yesu alikuwa anasema kwa hiyo Yohana sura 3 kwamba ulimwengu usipotee bali iwe na uzima wa milele. Ni ulimwengu gani? Ni ulimwengu ya wachaguliwa, les élus de Dieu. Na ndio maana Yesu anatumia ingine andiko, msimamizi wa kipindi chetu anatupa ulizo ambawe namkwamisha ndugu yetu. Anasema Yesu anasema nilikuja juu ya kondoo zilizopotea. Sasa Yesu hayakuja juu ya mbuzi, Yesu hayakuja juu ya imbwa, Yesu hayakuja juu ya nguruwe, lakini Yesu alikuja juu ya kondoo zenye zilipotea. Kondoo zilipotea wapi? Kondoo zilipotea ndani ya Adamu. Zilifanyika kondoo zilifanyika kondoo na Mungu. Andiko wa Roma 8:28. Kusudi tuende mu vitu yenye binanyoroka. Mungu hayawahi kusema watu yote logote no. Meme alepoke ya najisi na halali zote zilikuwa nyama na zinatembeaka. Katika unabii Mungu akaonesha kama mko nyama halali safi na zenye ziko safi. Eske mbuzi iko safi juu ilijifanye safi? No, ilichaguliwa kuwa safi na Mungu akaiumba kuwa safi, na njoo maana iko safi. Nguruwe lidesida kamie ni kwa najisi? Hapana, nguruwe liumbiwa najisi. 8:28 wa Roma 8:28. Asante. Rome chapitre 8 verset 28 inasema hivi: nasi twajua ya kuwa katika mambo yote
Mungu hufanya kazi pamoja na wale wamupendao katika kuwapatia mema. Yaani ndio kusema maana yake wale walioitwa kwa kusudi lake. Hapana vile ndugu alikuwa anavifasiria. Wale walioitwa kwa kusudi la nani? Kusudi la Mungu. 29. Maana wale aliowajua tangu asili, wale aliowajua tangu kuumbwa kwa dunia, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye Yesu awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu zake wengi. Unasikia pastor? Mungu hakukuja kufagia uchafu yote, hapana. Yesu anakuja tafuta bafrere yake mie. Mwenye uko naona hapa. Maligre na kufanana ule niko frere yake. Na alichagua kuya tafuta bandugu yake benye balichaguliwa kule kumwanzo. Mungu hakubeba uchafu yote, hapana. Kuko wale aliowachagua 30. Na wale aliowachagua tangu zamani, hao akawaita. Na hao aliowaita, hao akawahesabia haki. Yaani njoo kukufa Yesu yenye ulikuwa nasema. Na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Twende mu bitu byenye biko na mwangaza, pana ma contradiction. Yesu we, tukuulize na we, eski unayua hii andiko? Jean chapitre 17 verset 6. Tuone kama Yesu naye analiua vile. Yohana 17 fungu lake la tukamata ta fungu la 5. Ta fungu la 5 sudi tuende pole pole. Na sasa Baba unitukuze, Yesu ule. Na sasa Baba unitukuze pamoja na wale. Na sasa Baba unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya kuumbwa ulimwengu. Jina lako nimewadhihirishia wale watu ulionipa. Eske tuko tunaelewa? Kuna watu ambao Mungu alimupatia Yesu. Wale watu akawadhihirishia jina lake. Wale watu ndio ulimwengu wa kuokolewa. Nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Walikuwa wako ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Sasa wamejua ya kuwa yote ulionipa yatoka kwako. Kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao, nao wakayapokea, wakajua hakika ya kuwa nalitoka kwako, na wakasadiki ya kwamba wewe ndiye ulionituma. Kuko baeli de Dieu, bachaguliwa ya Mungu, benye Jésus alikuya uniquement kuba sauver, uniquement juu yabo benye balipotea ndani ya Adamu yenye haikukuwa prevu yabo kupotea, lakini bakapotea ndani ya Adamu. Ilifo Yesu akuye abakamate. Na baliumbiwa wapi? Tukamete wa Efeso sura 2. 2 minutes papa Eli. Ndiyo, haina shida. Hapa nilishamaliza. Mimi niko nahakikisha tu. Ndiyo. Wa Efeso sura 2 mstari wake wa 8. Inasema hivi: Kwa maana mumeokolewa kwa neema. Banaokolewa kwa nini? Kwa neema. Donc ni don gratuit. Kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajivune. Maana
tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Donc hii yenye ndugu pastor eko nasema ilifanya kwamba madini ya Kiprotestant na madini zingine zenye ziliundwa na shetani ziende zinaambia watu muache dhambi mkuye muokoke, muache dhambi mkuye munokoke, na ni hali yenye ilikuwa ndani ya mioyo ya watu hata wakati ya Yesu. Hata wakati ya Yesu mtu mwana kuya anamwambia Bwana nitakufuata. Yesu akasema eske mimi nilikuja juu ya huyu? Akamwambia mbweha wana mapango na ndege wana vioto, mie si nafasi ya kulalisha kichwa, ndakupeleka wapi? Akaanza jivuna, mimi najua tena sheria. Yesu akamwambia kweli unajua usiue, usizini, wende uzishe rasilimali yako, uigaulie maskini huko, nifuate. Mtu akakimbia. Lakini Yesu anapiga paa mbili, anafika kukilio, watu wanachomoka, tumuone ule Yesu yenye banasema. Yesu alikuwa suple, akaona Eli mchaguliwa mumoya. Kumbe ule mchaguliwa ndio mwenye baba yake amekufa. Akamwambia kuja unifuate. Mchaguliwa akamwambia Bwana, mimi nilikuja chungulia tu, mimi ndazika baba yangu kisha ndakufuata. Akasema acha wafu wazike wafu. Aone kama wenye walikuwa pale walikuwa wafu, ule njoo alikuwa na uzima. Acha wafu wazike wafu wao, kuyo nifuate. Miniti yako inakata kabisa, inakata kabisa. Asante. Utaweka sawa nyuma kidogo. Yaani Yesu alikuya juu uniquement ya wachaguliwa. Wale wachaguliwa ni wanani? Na wale wachaguliwa kufungua nia waelewe maandiko. Na ndo maana mie maandiko yangu haikuwa kama contradiction. Mimi nadhani basi batazamaji biko batemwe. Sitasomaka andiko yenye kwa contradiction hata siku moja. Bujiriri Eli disciple mchaguliwa wa Mungu na kufuata kabisa victime de la grâce. Ulisema ulikuwa na ujumbe, ni ujumbe gani? Ujumbe kujulisha watu kama kuna taifa yenye ilipotea ndani ya Adamu, yenye ilichaguliwa na Mungu tangu creation du monde. Sasa uko disciple, uko njoo nene wale. Ule kakuni nani? Prophet. Uko profete uko nini? Okay, merci. Niko messager. Uko ndio messager. Merci beaucoup, merci. Mimi niko napiga baragumu kusudi batuto ya Mungu wenye biko na masikio wasikie. Asante sana papa Eli. Asante sana kabisa. Kwa ile dakika yako 10 wewe unasema kama Yesu alikuya juu ya wachaguliwa. Ndo kondo, pale ndio kondo. Sasa bali sasa nitakurudishia microphone. Utatuambia ni wakina nani? Ifo tujue makondo, kama ni makondolo tujue ni kondo ya wapi. Ni kondo ya Afrika, ni ya Kongo, ni ya Israeli, ni ya wapi. Niko kusource juu mutiminite kabisa. Mutiminite kabisa mpaka pale na mtazamaji naye kwa sababu namutia mka confusion moja hivi juu naye mpaka pale haelewe kama alikuja Yesu alikuja kuokoa wakina nani. Uliongea mambo mingi yenyewe na mimi na watazamaji hatukuelewa. Kwa dakika 10 ndugu yangu tujulisha na wengine ndani ya mada. Ndio, merci beaucoup. Tunashukuru tena kwa grace ambayo tumepata paske kila kitu ni kwa neema kufika mahali hapa, na tunashukuru tena ba organisateur na ba responsable wote ya Zonar ambao wametupatia tena opportunité ya kukia expliquer na kueleza maneno ya Mungu. Niko Amani Moise, disciple wa Prophète Kaku Philippe, profete mwenye Jésus Christ ametuma kwa hii generation, sawa wa profete ya Bible na message ya sali kwa humanité. Je crois que question imekuwa posée, question ilikuwa précise. Donc Yesu Kristo alitumwa kuokoa wanani, mais en réalité watu wakafata bien de deux côtés mudeka, hakuna mwali expliquer réellement. Kulikuwa tâtonnement, mais nami natoa la temps kwa kurecadrer na kuexpliquer ce qui en est. Jésus Christ alikia na deux missions. Mission ya kwanza, première mission, Deutéronome chapitre 18 verset 18. Mungu konambia Moïse, je leur susciterai un prophète comme toi du milieu de leurs frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Mungu konambia Moïse parce que Moïse ministère yake ali exercer ku Israeli. Ansema Mungu atasite nabii sawa yeye Moïse kumilie ya ba frère yake ba juif, parce que Moïse nous attribue à Lévi ni juif. Maintenant Jésus en tant que prophète mu Matthieu chapitre 10 alitumwa kwa nani sawa vile nabii. Mission ya kwanza ya Jésus, Matthieu chapitre 10
benye viko natufata banao batasoma ku verset 5 anasema hivi: Jésus envoya ses 12 et leur donna ses ordres disant, Jésus, ne vous en allez pas sur les chemins des nations et n'entrez pas dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc il y a pas que 3 peuples, il va préciser. Kuko batu ya manation ba Samaritains na ba juif, c'est-à-dire batu ya Israël. Alituma ba disciple yake sawa vile profete alikuwa na ba apotre ba 12, akabambia musiende ku batu ya mataifa, musiende ku ba Samaritains. Pourquoi? Parce que en tant que prophète alitumiwa uniquement ku Israël selon Deutéronome 18 verset 18. Verset ya pili, Matthieu chapitre 15 verset 24. Inasema hivi, niko tu partie ya kwanza. Anasema, mais lui répondant dit, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus-Christ en tant que prophète alikuwa envoyé uniquement kuma brebis ziko perdues za maison ya Israël. Mufate bien ma verset ce qu'on asema akili yangu na verset ya mwisho Luc chapitre 7 verset 16. Luc 7:16 nasema hivi. Luc chapitre 7 verset 16 nasema, et ils furent tous saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète a été suscité parmi nous et Dieu a visité son peuple. Donc Jésus-Christ en tant que prophète alikuwa envoyé uniquement ku Israël. C'est pourquoi hakutumaka ba apotre yake ku prêcher batu ya manation. Parce que Jésus-Christ c'est ça vile nabii ilikuwa tu ku Israel. Na ingine bila leta précision. Ça lituma ba disciple ba Jésus bale ba 12 balenda ubiri batu gani? Tunasoma ile par exemple mu livre ya 1 Pierre chapitre 1 verset 1. Pierre mwenye Mungu aliachia fungulo. 1 Pierre chapitre 1 verset 1 nasema, Pierre apôtre de Jésus-Christ, assez de la dispersion du pont de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie, de la Bithynie, qui séjourne parmi les nations. Parce qu'il y a que français qui séjourne, benye banaka, benye biko mu séjour parmi ma nation, ba juif. Donc Jésus-Christ en tant que prophète, il quoi uniquement jouya Israël. C'est pourquoi kulikuwa cas exceptionnel mu Acte chapitre 10, kutaya Corneille. Corneille ni ange ndio alimugide kwa Pierre, parce que Pierre ndio alikuwa na fungulo ufalme wa mbinguni, bien que Corneille alikuwa mtu wa manation, parce que aliomba kuwe sauvé. Maintenant Mungu alijiturnaka kuma nation namna gani? Acte des apôtres chapitre 13 verset 46. Acte 13 46 inasema hivi, kisha napita ku deuxième partie. Acte 13 46. Et Paul et Barnabas s'enhardissant dire, c'était à vous premièrement qu'il fallait annoncer la parole de Dieu, vous qui vous les juifs. Mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous tournons vers les nations, car le Seigneur nous a commandé ainsi, je t'ai établi pour être la lumière des nations, afin que tu sois ensali jusqu'au bout de la terre. Donc neema ilikia kuma taifa après mort ya Jésus, ça va juif bali mu rejeter. Maintenant mission yake ya kwanza tumepréciser alitumiwa uniquement juu ya Israël. C'est pourquoi mu ba apôtre yake amukwa mtu wa manation na Israël tundio aliexercer ministère. Deuxième mission sasa, Jésus-Christ alikuya en tant que sauveur wa humanité selon promesse ya mu Genèse chapitre 3 ambayo ilisemewa ya kwamba we mwanamke posterité yako kizazi yako itafunyangaka kichwa ya nyoka. Donc Jésus-Christ deuxième mission alitumiwa juu ya sali ya humanité yote, y compris Israël na manation. Mais Mungu hatumikake na Israël na manation en même temps. Non non. Mu ancienne alliance Mungu alikuwa anatumika uniquement na Israël. C'est pourquoi kukwaka prophète wa manation mu ancienne alliance. Moïse, Eli, Élisée, Jérémie, Daniel, Esaïe, Abakuke na bote banabi bote. Maintenant mu nouvelle alliance, ça li tourné kuma nation, alituma Paul comme premier messager kuma nation. Na ile tunasoma ndani ya kitabu ya Rome chapitre 2 verset 16. Paul yepeke konasema, Paul ndio aliandika kitabu ya Rome. Rome chapitre 2 verset 16 anasema hivi, seront jugés, dis-je, au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ les secrets des hommes selon mon évangile
Paulo alikiaka na évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle. Na ni ile bonne nouvelle ndio itafanya nini? Itajije. C'est-à-dire quoi? Bitu biko clair. Mu ancienne alliance Mungu alitumika na Israel, na alituma ba prophète ku Israel. Na mu nouvelle alliance ça alijitourner ku ma nation. Avant akufe ça alikuwa ku dunia, mu Matthieu 23:34 alipromettre que atatuma ba prophète. Na ilianza na Paul, Israel ikapita mu Europe na ba Martin Luther, John Wycliffe, Amerique na William Branham, na paka leo mu Afrique na nabii Kaku Philippe. Donc prophète Kaku Philippe nabii Mungu ametuma ku humanité na mandat divin na message nouveau enyeko contenu mu livre. Parce que prophète anakiaka na message ya mpya mu livre, anasema juu ya hii sujet Jésus-Christ en tant que prophète, il fit Jésus-Christ de Nazareth, mu Matthieu 21:11 utaipata, hatuna wakati ya kusoma, alikuwa envoyé uniquement juu ya Israel. Mais Jésus-Christ en tant que sauveur, alimwanga damu kuanzia mchaguliwa wa mwanzo ku création paka mwatakuyaka jusqu'à la fin du monde. Donc je crois que ndio précision ile. Parce que ku question ya sali, habaendake fouiller vitabu ça un homme vivant. C'est pourquoi kuta ya Jésus, ba pharisien balikuwa na problème parce que balikuwa na marulo ya banabii. Sasa Yesu tuko naleta injili mpya wanasema hapana, shi tuko na Moïse na manabii. Hivi byako biko wapi? Parce que bali rejeter un prophète vivant. C'est pourquoi tuko hapa. Papa wa kwanza alipresha anasema ni pasteur, anahubiri mebinakuwa tofauti na papa wa pili. Or verset ni moya. Pourquoi? Parce que hakuna envoyé mwe banafata motabapa ligne droite ya kufata. Donc kwa hii génération révélation yenye Mungu ametuma na nabii Kaku Philippe à ce point, c'est-à-dire Jésus-Christ alikuwa envoyé sa vile nabii juu ya Israel et tout. Mais en tant que sauveur alimwanga damu juu ya banabii yote, ba apotre yote, y compris mie na we, kila mwatakubali ile redemption ya kukrua. Merci beaucoup mfuasi wa Kaku Philippe. Ndiyo. Expose yako nadhani watazamaji biko wanaielewa kabisa, wanaifuata kabisa, wanatufuata. Balifuata mwenye alianza na mwenye alifuata mpaka gisi na wewe pale. Mekunyi bawili mtafuta kutana nafasi moja. Kwenye Eli disciple yeye hakusema ile, alienda mbali kabisa na mweye. Mnakutania wapi pale kwa mnasema Yesu alikumbula taifa yote kisha kukufa kwake. Joko kwa wengine wenye banawa kama avant kukufa ulisema wazi kama alitumwa tu kwa wana wa Israeli avant kukufa yake. Kisha kufa, kisha kumwanga damu, jo akaimwaga juu ya dunia mzima bila kusema kwa mataifa na Paul. Ndio. Contrairement na Eli disciple mwenye anasema kama kuko alikuwa njoo wale wachaguliwa tu. Ile ni comparaison ya verse haiko revelation. Atatuambia sasa wale wachaguliwa ni wakina nani. Tujue kama Yesu aliwachagua kama na yeye Eli iko ndani parmi wale wachaguliwa wengine. Yesu alikujia. Utatupatia andiko kwa sababu kila kitu tuko naongea na maandiko. Kama wewe Eli uko ndani utopatie na andiko tujue. Kwa dakika nadhani itakuwa tena 10 kabisa, 5 minutes 5 na tuko tunaweka sawa. Ulishasikia wote papa pasteur, karibu kwa 5 minutes kwa kukosoa na kuweka sawa. Asante sana. Mimi nawaza kama nitaanza na papa Eli. Papa Eli aliingia mu confusion za mingi. Anasema Yesu Mungu anatumaka watu, alipia ndio kutafuta bachaguliwa kama banani. Mimi naona ni confusion. Na wale bachaguliwa benye atasema niko naleta maverse za kuonesha kama Yesu iko nasema niko na kondo. Zile kondo zenye anasema ku Jean 17 ni wanafunzi yake ndio iko naombea pale. Ni ile 12 disciples ndio yenye alikuwa anasema pale. Oro ukiangalia ile 12 disciples wewe hauko ndani. Hauko mu wanafunzi 12 ya Yesu. Yesu alikuwa na wanafunzi yake 12. Huko mu mataifa, huko mu nation. Na huko najiita imbwa. Unasema wewe uko imbwa. Sasa nikisoma katika kitabu kia Jean, mwa dakika yangu 5, Jean chapitre Yohana sura yake na anza sura yake ya 10 na kamata mstari wa 16 inasema hivi, nianzie 15. Kama vile Baba anijuavyo mimi ninavyomjua Baba, nami ninatoa uzima wangu kwa ajili ya kondoo. Ndio zile kondoo nilikuwa nasema. Sasa nasema hivi, na kondoo wengine ninao ambao si wazizi hii. Kuna kondoo zingine ambazo Yesu iko nazo. Ndio ile nasio yenye frere alisema,
frere mimi namufelicite, hakuenda contraire, lakini kuna fasi tu kwenye alianguka kadogo na nitamurudisha. Lakini frere anasema kweli na mimi simupingi. Yesu alikuwa na double mission, ile ni kweli. Mission ya kwanza alikuwa kusauve Israeli, kwa sababu Israeli ni watoto ya Abrahamu. Baada ya kusauve Israeli ikisha sikia, ikisha shiba, njoo Yesu sasa katurne akaingia kunini, akaingia kumataifa, njoo zile kondoo zingine zenye anasema. Na Yesu mwenyewe ndio alisema, haiko watu ndio walimsemea. Ku Matthieu chapitre 28 Yesu anasema, mbele anatarudia sa mbinguni 28 ukianza 18 na 19, Yesu anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, enendeni ulimwenguni kote kwa mataifa yote mkawahubiri habari njema, atakayeamini na kubatizwa ataokolewa. Unaona, Yesu anakuja sasa, anasukuma wale wa disciple walisema, anawaambia ni wa disciple muanzie kwanza Yerusalema, Samaria, kisha mwende mipaka yote ya ulimwengu mkihubiri watu kusudi bapate bakuwe sauve. Na katika ile kukua sauve, acha niprofite nisome Mark 10 minutes. Nisome Mark chapitre 10, Mark chapitre 13 samani verset 10 yake. Sikia Yesu gisi anasema. Verset 10 Yesu anasema hivi: sharti injili ihubiriwe kwanza katika mataifa yote. Ni sharti injili ihubiriwe kwanza katika mataifa yote, na watakapochukua ninyi na kuwasaliti msifadhaike. Maksudi ni pale kutisi. Yesu anasema sharti injili ihubiriwe kwa mataifa yote, na injili njoo wokovu. Paulo anasema ku Rome 1:16, sione injili haya kwa sababu ni wokovu, ni nguvu iokoa watu wote, kwanza Israeli na mataifa na nasio pia. Yaani kwa kweli misio ya kwanza ya Yesu yalikuwa kwa Israeli. Baada ya Israeli, sawa vile frere ndugu wakako Filipo alisema, akature kunasio. Ile ya kusema kama sasa ndio kwenye mimi namurudilia kusema kama akamtuma sasa kako Filipo awe nabii wa imanite, nabii wa watu, mimi nasema hapana. Yesu anasema hivi, Yesu mwenyewe anasema kama kuanzia Yohane Mbatizaji njoo mwisho ya manabii. Maana Yesu ndio nabii wa mwisho. Nyuma ya Yesu hakupashwe tokea tena nabii mwingine, kwa sababu Biblia inasema Yesu ndio mwisho wa sheria yote. Maana yake hapa manabii wote wako najipiga vifuamu vile ya Goma, wote ni fake. Wote ni fake. Maana yake après Jesus hakuna mwingine nabii. Juu Jesus ndio kifunga mlango pwe, na alikuja kuokoa watu yake, inaisha. Hao wengine watakuya ni wale wa mwizi. Maana ni wale wa manabii wa uongo. Manabii wa uongo wanasema nyuma yangu manabii wengi wa uongo watatokea. Merci papa Suleiman. Eli Bujirire, niko hapa. Utuoneshe kabisa ile nani yako yenye uliachia munjia kwa dakika. Mimi nahakikisha ile ambayo anaizungumuza kusema Mungu alikuya tu akaingia mu watu, hapana. Tukamate kitabu ya Yohana toshe ile uchafu yote yenye ndugu yetu alisha ingiza kwa wasikilizaji. Kamate kitabu ya Mathayo tumusikie Yesu aseme. Kitabu ya Mathayo 25 fungu ya 13 na Matthieu chapitre 25 verset 32. Ni 4 minutes tu papa Eli, chakula momo. Endelee. Anasema hivi: na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Unasikia hapa sasa? Kuko watu wiko wanatembea wanakuwa kama mbuzi. Kuko watu wiko wanatembea wanakuwa kama kondolo. Hii ni mfano ambao Yesu iko nasema, maana yake iko naonesha kwamba pana wachaguliwa wa Mungu ambao ni kondoo 33. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na baba yenu. Hapana vile vyako. Mliobarikiwa na baba yenu, uritini ufalme
mliowekewa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Muliwekewa, ataambia nini? Kondoo, muingie katika ufalme ya baba yenu, mliowekewa tangu kuumbwa kwa dunia. Lakini mbuzi wataenda wapi? Wataenda kumoto. Mbuzi ameenda kumoto juu alipenda aende kumoto? Hapana, anaenda kumoto juu ni mbuzi. Kondoo anaenda muuzima wa milele kwa sababu baba yake alimutayarishia uzima wa milele. Tukamate mwanadamu pale kwa kidogo. Papa Eli. Kondoo njo wachaguliwa vinasikilikana. Mbuzi ni wale wasiochaguliwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Daere kaku Filipe kosa alipata revelation. Nilisikia napima kuigusia. Kama Yesu kwa vile kama mwanadamu alikuya kwa Israeli, taifa ya kimwili. Lakini kama mwokozi alimwanga damu yake juu ya nini? Juu ya wachaguliwa, les élus. Na ndio maana anasema mkitabu ya Jean 17, anasema Baba, wale wote ulionituma nikuye ni baokoe, nilisha baokoa sofe nani? Wamuyue mtoto mpotevu Yuda mwenye alikuwa ndani katikati yetu, kumbe alikuwa mpotevu. Vitu vile sikilikana mzuri, hakuna contradiction. Tuulize Paulo katika kitabu ya Wagalatia. Sasa mwa ile 12 disciples wewe uko wapi? Fasi yako ni wapi? Nombo yeye alikuwa ilikuwa langage kama prophetic. Tofauti ya disciple na apotre tunaweza msamehe vile. Pasteur haiwe tofauti ya apotre na disciple. C'est grave. Hii dunia vraiment ni kuitupa tu mmoja. Pasteur ministre de la parole. Haiwe que signifie différence entre le disciple et les apôtres. Hapana, haikuwa pale. Hatakuwa pale. Hata mama Jésus hakukuwa na 11 disciples. Jésus alikuwa njo na 12 apôtres. Jésus alituma 70 disciples. Mimi na waza alishaisoma taka maielewe. Siku Jésus alikufaka, aliachaka 120 disciples benye baliendaka Yerusalemu mchumba cha juu. Bile ni vya kueleweka. Mimi niko nasema dakika moja Papa Eli, 1 minute kabisa. Yenye niko na precision. 1 minute kwa kuweka sawa. Si unaona nilikuwa na ruka mavitu kwa vile. Weka sawa basi. 1 minute iko tusikonsome bure. Galatia sura wa Galatia sura yake 3 fungu la 7. Tuweke sawa. Fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Bale wenye walichaguliwa juu ya fua, bale ndio watoto ya Ibrahimu. Kama wanasema profesi ilikuwa nasema taifa la Ibrahimu, ikitabiri Yesu kama vile Ibrahimu uzao wake kama vile wachaguliwa. Yaani batu wenye Yesu Mungu aliwezaka kuchagua kulingana na Waefeso, akawaweka ndani ya Yesu. Njo kondoo zenye Yesu alikuwa kutafuta. Merci Papa Eli. Lakini mbuzi nazo zilikuwa. Merci Papa Eli. Nazo zilikuwa. Siku ya mwisho maandiko natuonesha kama kondoo zitakuwa mkono wa kuume, mbuzi zitakuwa mkono wa kushoto. Na Yesu atasema kondo muingie mu ufalme ya baba yenu juu. Ujiriri, ulishamaliza minute yako. Minute yako inaisha kabisa, na ushaingia mu minute yake na wewe haraka haraka kabisa. Ndio, merci beaucoup. Ku minute yangu ya mwisho mimi na corriger tu papa. Amekuja hapa kusema ya kwamba Yesu alisema ke hakutakuwaka tena manabii. Tuko na papa wawili hapa. Papa wa kwanza même malheureusement amubaulizake papa ne ma verset. Ni incompréhension ma verset parce que Jésus peke anasema hivi. Matthieu chapitre 23 verset 34. C'est pourquoi voici moi, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous en tuerez. Tuerez ni présent, ni passé, ou ni futur. Vous en fouetterez dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Où je mettrai à jour quoi les versets. Na kama wanasema mu Matthieu 24, plusieurs faux prophètes. Tunayua français. Est-ce que plusieurs njo tout? Est-ce que plusieurs ni wengi haiko wote? Mais comment Mungu atatuachia tu ba faux kukose ba vrai? Ce n'est pas normal. Donc ba nabii bangali na kuwa. Sasa yengine nyemi neza sema pale, je crois tu m'expliquer clairement que Jésus-Christ sans vile prophète alitumiwa uniquement juu ya Israeli. Sans vile sauveur alimwanga damu juu ya
sisi wote mataifa, na un jour Israel tamurekonetraka selon Apocalypse 11 wakati tatumaka bale ba deux témoins mumwa takuwa na esprit ya Eli na ya Moïse, parce que leo Mungu anatumika na manation na akatuma nabii takuwa tukuma nation, mais après unyakuo après enlèvement ni sujet ingine, Mungu atajitourna ka Israel tena na batamurekonetraka. Ukasoma Apocalypse 14 Apocalypse 11 utaipata. Donc na tuko tena na profiter tu kwa kusema ya kwamba mumwa ya Septembre tutapokea nabii Kaku Philippe ambaye tumesikia siku za mingi ndani ya mji wa Goma. Vraiment tunaalika watu wote kwa kukia kumusikiliza. Haizuru dini yako, haizuru maniere unaelewa mambo ya Mungu, unakiwa unasikiliza nabii wa Mungu, na par la grâce de Dieu anakia tena na don ya guérison ambao Mungu alimupatia kwa ajili ya watu yote. Donc kama uko kipofu, uko kilema, uko kansere, uko sidene, nabii Kaku Philippe anakia kuomba juu ya watu yote, parce que Mungu apashe bakia tu mu histoire, mais Mungu anapasha kuwa manifester physiquement kukila génération. Donc merci. Je crois que ni ile na benye banisa penda batu contacter en privé. Numéro tu ya WhatsApp na ya SMS ni 097 95 10 282 97 95 10 282. Merci beaucoup. Merci kabisa. Tunashukuru kwa watazamaji wapenzi ambao mulianza na shia na mnamaliza na shia, na vile vile tena tunasema tunakualika wewe mtumishi mwenye uko kule nyuma ya kamera yetu uko natufuata, kama na wako na ile kipawa ya kutetea imani yako, tunakusema uandike tu pale chini, tutakutia na wewe ku program na utakia kutetea imani kupitia vitabu. Tunasema asante sana na shukrani sana kwenu kwa kuweza kuitika wito. Merci na mchana mama kwetu sote.